आज आम समस्ते कंचा परिवार नाम शिखा सब मैंने कौन जे आम जिते भी परिवार खाइले आम देह से मानने कौन जे भल आज आम से स्वास्थ्यकर खाद्य केत गुड़े कंचा परिवार ना शिखा यहाँ कौन यहाँ हूँ कंचा कदली यहाँ आलू यहाँ कौन यहाँ कौन आलू यहाँ बाइगण यहाँ कौन এটা টমেটো এটা কোন টমেটো এটা কোন টমেটো এটা পটল এটা কোন পটল এটা হচ্ছে পটল তুমি সব এই সব পরিবার কেবে ঘরে খাইছো মানে খাওছো না তুমি এগুলা যেটা দেখলে তম মম্মি পচারিও নিও এটা কোন এটা তুমি সব জানি নিও এটা তুমি নিজে পাঠ করবে যে এটা কঞ্চা কদলী এটা পটল এটা টমেটো এটা এটা स्टार्ट